व्यवसाय सायनबोर्ड परवानो शुल्कांत व्हड प्रमाणात वाड जाल्ल्यान मडगांव पालिके आड टिकांचो पावस सुरूच आसा। मडगांव पालिकेन 1.44 कोटी परस चड भाडे एकठांय करूंक नाशिल्ल्यान पालिका मंडळाचेर मडगांव शॅडो काउन्सिलान खर टिका केल्या। येता ते पालिका वेंचणुकेन मडगांवच्या लोकांनी आदर्श मडगांव परिशदेक कोयरांत उडोवपाचे आवाहन तांणी ह्या वेळार केले। आमकां जे आरटीआय आमी जी एप्रिला मागिल्ली 22 ऑफ एप्रिल फायनली पार्टली दिले आमकां काल आनी आमी इन्फॉर्मेशन मागिल्लें रिगार्डिंग द ट्रेड लायसन्स स्ट्रक्चर जावं मार्केटान जी शॉप्स आसात ताचे सगळें इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आनीक आमकां जें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां हें सगळ्यांक शॉकिंग आनी चड करून हें आमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां मुखार घालपाक जाय कित्याक लोकांकूय कळपाक जाय मडगांव कशे भशेन हें कारभार चलता समजलें। सो एक आमी मागिल्लें रिगार्डिंग कियोस्क आनी गाडाज तुमकां खबर आसा अंडर दीन दयाल स्कीम दीन दयाल स्वयं रोजगार योजना ह्या स्किमी अंडर कितलेशे गाड्याज सँक्शन जाल्ले आहा थ्रू हँडीक्राफ्ट्स आनीक मडगांव ते सेटअप जाल्ले आहा। सो ताजेर आमी डिटेल मागिल्ले लिस्ट ऑफ सच गाड्याज that have been issued permission within jurisdiction of Margaon Municipal Council. आता आमकां मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिल एक लिस्ट दिता थंय फक्त 12 दाखयता 12 तुमकां सगळ्यांक खबर आहा 12 परस कितलेशेच मायज आसात समजला। सो हे आमी मागिल्ले म्युनिसिपालिटी कडेन कित्याक कितले सुमार रिकॉर्ड आमी सारके मेळटा काय म्हणून पळोवपाक ताज्या पयलीं आमी ऑलरेडी हँडीक्राफ्ट्सांतल्यान मागिल्लेच समजला। सो हँडीक्राफ्ट्सांतल्यान जेन्ना मागला जाल्यार हँडीक्राफ्ट्सांतल्या लिस्टा प्रमाणे इट इज 53 numbers 53 are sanctioned in Margaon म्हणजे Margaon municipal area 53 are and whereas Margaon municipal council फक्त 12 दाखयता। आता हे 12 लिस्ट जेन्ना आमी स्क्रुटिनी करता जाल्यार तितून आमकां दिश्टी पडटा की चेअरपर्सनाचे स्वताचे गाडा ह्या लिस्टान ना। आता कित्या खातीर ना तें आमकां खबर ना कित्याक जेन्ना टॅक्स हायक जाल्लो त्या टायमार चेअरपर्सनान सामकें वरान सांगिल्लें हांवें भरला 19,000 हांवें भरला म्हणजे 3 गाड्याचे समजला। त्या 3 गाड्याचे कशें मेळटा तें आमकां खबर ना कित्याक इट इज अ योजना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सो 3 कशें मेळटा तें दॅट इज अ डिफरंट एस्पेक्ट पूण ते लिस्टार कितें आसा तें आमकां समजना आनी 12 दाखयतात आनी 12तल्या 2 जे आसा ह्या जे अलॉट जाल्या ते ना तितूंतल्या 3 नांव टोटली डिफरंट आहा। So it could be sold to somebody. Actually, under this scheme, subletting जायना. It is for you. तुक self employment तुझ खातीर. Suppose तुझ कडेन जायना तूं परतून दिवपाक जाय. समजला? So ह्यो एक हें जालो. So आतां हें कित्याक लागून आमचे कडेन हें इन्फॉर्मेशन लिपयता तें आमकां खबर ना. 1 crore recovery is on the peanuts of rent. जे आतां रेंट आहा तेच प्रमाणे 1.44 crore. आनी एक्चुअल रेंट सपोज लायले जाल्यार कितले सुमार रेव्हेन्यू आमकां म्युनिसिपालिटी येवपाक शकता ते इमॅजिन करपाक सारकें आहा। एक्चुअल रेंट जे रेंट आतां जे कोणाक दिल्ले आसा लीज केल्ले आहा न्हू आतां हे लीज केल्ले कितले वर्स जाली ना ते तशें आहा पूण मेजॉरिटी ऑफ दीस मार्केटान प्रिमायसीस आहा ते सेकंड सेल थर्ड सेल फोर्थ सेल लेगून जाल्ले आहा। जो ओरिजिनल जो कोण लीज होल्डर आहा तो थंय नाच आनी बसतो आसा कोण समजला। सो भाडे सपोज ते सायडीन वाडटा जाल्यार म्युनिसिपालिटीचो बेनिफीट जावपाक जाय बिकॉज प्रायवेट हें तुमी हें लायला बोट दाखयता ना हें सारकें ना तें सारकें ना रेंट आहा तें यू ऑल आर डिसायडिंग हाऊ मच रेंट प्रायवेट प्रिमायसीस शुड गेट बट वाय कांट यू डिसायड वॉट रेंट युअर ओन प्रिमायसीस शुड गेट सो दॅट यू ऑल्सो कॅन डिरायव्ह रेव्हेन्यू आउट ऑफ इट। कोणा सबलेट केला न्हू जाल्यार ते तितले भाडे पूण 1 म्हयन्याचो येवपा नाका म्युनिसिपालिटी ट्रेजरीक सो ते कितें हाडपाक हें करता। See, we want to this thing that if you are allowing, it means if you are turning a blind eye that municipal premises are given sublet to somebody else, then at least the rent should come to the municipality, which is as per market value. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख।